Good morning, student. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang recount text. Tahu nggak recount text itu apa? Ya, betul sekali. Recount text itu kalian membuat cerita pengalaman dalam bahasa Inggris. Misalnya, cerita tentang pengalaman hidup kalian yang lucu, ulang tahun, ataupun pengalaman kalian pertama kali ikut lomba loh. Jadi, ada yang tahu nggak pengertian recount text itu apa? Ya, betul sekali. Pengertian recount text adalah recount text is a text which retell events or experience in the past. Artinya, recount text adalah teks yang menceritakan pengalaman atau kejadian di masa lalu. Masa lalu di sini bukan berarti masa lalu seperti cerita sejarah ya, tapi masa lalu itu yang baru saja terjadi, seperti masa lalu yang terjadi 1 tahun yang lalu, masa lalu yang terjadi seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan kemarin, itu bisa disebut recount text. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan, the purpose of recount text. Apa saja sih tujuan recount text itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tujuan recount text itu adalah memberikan informasi, memotivasi, mendokumentasikan kejadian, dan menghibur pembaca. Tujuan pertama yaitu memberikan informasi. Recount text bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang kejadian atau pengalaman pribadi di masa lalu. Tujuan yang kedua yaitu motivasi. Recount text bisa juga dijadikan sebagai bahan refleksi diri mengenai suatu kejadian atau pengalaman di masa lampau. Kita juga bisa mengambil hikmah positif dari kejadian ataupun pengalaman yang kurang mengenakan. Yang ketiga adalah mendokumentasikan kejadian. Recount text berisi tentang berita atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi, dengan menulis recount text, kalian bisa membaca lagi dan mengetahui bagaimana persisnya kejadian ataupun pengalaman yang kalian alami di masa lampau. Yang terakhir dan yang keempat adalah dapat menghibur pembaca. Recount text yang kalian tulis bisa saja dibaca oleh orang lain, dan mungkin saja itu adalah pengalaman menyenangkan dan dapat menghibur mereka yang melihatnya. Seperti contoh ketika kalian liburan, ketika kalian memenangkan suatu kejuaraan, ataupun saat kalian mendapatkan hadiah yang istimewa dari seseorang. Okay guys, I will to explain the generic structure of recount text. Struktur recount text, yang mana di sini saya akan menjelaskan dari struktur recount text yang terdiri dari 3 bagian. And the first, and the orientation, and the second, the series of event, and the last, the reorientation. Oke, jadi kita akan membahas satu persatu mengenai dari struktur recount text, yang mana pada orientation bagian ini merupakan bagian dari pembuka teks pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian mengenai siapa yang terlibat, kapan kejadian itu terlaksana, sebagaimana yang ada dari 5W1H. Yang kedua ada series of event. Pada bagian ini merupakan isi teks yang berisi serangkaian kejadian yang berurutan atau sebagaimana proses terjadinya recount text, seperti kejadian yang dialami dari sang penulis, mulai dari awal persiapan hingga akhir kejadian. Yang ketiga ada reorientation. Pada bagian ini merupakan penutup teks or conclusion yang berisi kesimpulan, pesan, kesan, atau perasaan penulis atas kejadian yang dialami. Misalnya menceritakan bagaimana pengalaman dari sang penulis pada
penutup kesimpulan dalam menceritakan factual in context. Factual in context is the content event that really happened factual. For example, of the report as the science experiment, forensic report, or the policy report. Teks yang berisi factual report teks merupakan teks yang berisi dari kejadian perkara yang berkaitan langsung secara faktual, seperti dari percobaan ilmiah, laporan forensik, atau laporan kepolisian yang tidak terpaku pada kejadian pribadi yang dialami seorang menceritakan kejadian tersebut. Yang ketiga ada imaginative context. Imaginative context, the context is the tips context, the content imaginative story that someone has experienced. Teks ini berisi dari cerita imajinatif yang ditulis oleh seorang pengarang yang berupa hayalan atau dongeng cerita atau mimpi yang biasanya berupa imajinatif atau hanya hayalan saja yang tidak terjadi secara langsung. Okay, enough. Thanks for attention. Okay, next is about language features of recount text. In making a recount text, you need to pay attention to several language rules or language features, one of which is using the simple past tense. Well, besides that, there are several language rules of recount text that you need to pay attention. Yang pertama adalah using the simple past tense. Nah, mesti menggunakan past tense. Kenapa kok tidak simple present tense, future tense? Karena kejadian yang diceritakan pada recount text adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. So, we have to use a tense that functions to express events that happened in the past, namely simple past tense. Teman-teman pada ingat gak nih, kalau pola kalimat simple past tense itu ada dua. Yang pertama itu adalah subject plus verb to. Example, I ran. Yang kedua adalah subject plus be plus complement. Example, it was hard. For more details, you can look at the picture in the site. Okay, now is the second language features. Tadi yang pertama masih ingat gak nih apa? Correct, using the simple past tense. No. The second language feature is using adverb of time and adverb of sequence. Selain menggunakan simple past tense, in creating recount text, you can also use adverbs of time or adverbs of sequence. For example, adverb of time is used to indicate the past. Jadi, adverb of time itu adalah keterangan waktu yang digunakan untuk menunjukkan pada masa lampau. Contohnya, yesterday, last week, last month, an hour ago, a year ago. And sedangkan adverb of sequence is used to show the order in which events occur. Jadi adverb of sequence itu digunakan untuk menunjukkan urutan terjadinya kejadian. Contohnya, first, then, after that, at last, finally. Okay, my students, after studying about recount text, just now we already study about language feature, what is the structure of recount text, and what are the types of recount text. And now it's time for me to give you an example from recount text. Okay, we will study about biography text. Do you know biography? Exactly, someone's life story. And now I want to ask you, who is he? Anyone know who is he? Yes, he is Bill Gates, the founder of Microsoft. And now here I have prepared maybe a paragraph from the article about Bill Gates, and we will try to read by a lot together.
And now let's begin. 1, 2, 3. Gates wrote his first software program at the age of 13. In high school, he helped form a group of programmers who computerized their school's payroll system and founded Thrive Audata, a company that sold traffic counting system to local governments. In 1975, Gates, then a sophomore at Harvard University, joined his hometown friend Paul G. Allen to develop software for first microcomputers. They began by adapting BASIC, a popular programming language used on large computers, for use on microcomputers. With the success of this project, Gates left Harvard during his junior year and with Allen from Microsoft. Gates' away over the infant microcomputer industry greatly increased when Microsoft licensed an operating system called MS-DOS to International Business Machine Corporation, then the world's biggest computer supplier and industry pacesetter, for use on its first microcomputer, the IBM PC personal computer. After the machine's release in 1981, IBM quickly set the technical standard for the PC industry, and MS-DOS likewise pushed out competing operating system while Microsoft independent strained relation by IBM. Gates carefully manipulated the large company so that it became permanently dependent on him for crucial software. Makers of IBM compatible PCs or clones also turned to Microsoft for their basic software. By the start of 1990s, he had become the PC industry's ultimate kingmaker, computer chip. Computer, hand-holding computer chip, Central Processing Unit or CPU, History and Society, Science and Technology, Microchip, Microprocessor motherboard computer circuit board. Okay, after reading, we will move to next slide. I'll read. Before you doing the assignment, please watch the video below and read the material. I will give you a link from YouTube channel and article about Bill Gates, and now please discuss with your group and please write down the important one, and will be there some tasks and assignment and questions from Mrs. Olivia. Thank you. After you watch the videos and read the text about biography of Bill Gates, the next session is tasks. I will give you some tasks to do, and the first, with your group, please analyze this text and found some new vocabulary. Jadi, dengan grup, kamu harus menganalisis the text, harus menganalisa teks dan menemukan kosakata baru, kosakata yang mungkin jarang kamu dengar. You can list the new vocabulary, okay? And next, please make sentence from the vocabularies that you have found. Jadi, kalian harus membuat kalimat dari vocab yang telah kamu cari. Jadi dibuat kalimat gitu ya. And the last, please write down sentence in the past tense from the videos. Okay, do you get it? If you have any question, you can ask me. Okay? Okay, the next task is I have 12 questions about Bill Gates. The first question, what is Bill Gates' real name? I will give you 5 seconds to answer the question. Okay, start. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, time's up. Okay, let me check your question. What is Bill Gates' real name? Siapa sih nama aslinya Bill Gates? Jadi jawaban yang benar adalah William Henry Gates.
Okay, did anyone answer the true question? Please raise your hands. Wow, good job. And next, move to the second question. When was he born? Jadi kapan sih Bill Gates itu lahir? Oke. Oke, time's up. Bill Gates lahir. He was born on October 28, 1955. Siapa nih yang benar? Jadi, Bill Gates lahir itu tanggal 28 Oktober 1955. Okay, we move to the next question. Where was he born? Di mana sih Bill Gates lahir? Okay, I will give you 5 seconds to answer the question. Okay, time's up. Bill Gates was born on Seattle, Washington, United States. Jadi siapa nih yang benar? Buat kalian yang salah, it's okay. You must to improve yourself. Okay? Okay, next. What year did Bill Gates get married? Tahun berapa sih Bill Gates itu married atau menikah? Jawabannya adalah di tahun 1994. Siapa nih yang benar? Good job. The next, number 5. Who was she married to? Siapa nih perempuan yang dinikahi Bill Gates atau yang sekarang jadi istrinya? Okay, time's up. He was married to Melinda Frances Gates. Okay. Next question. How many children did Bill Gates have? Bill Gates tuh punya berapa anak sih? Okay. If you watch the videos and read the text, well, you can answer this question. Okay, Bill Gates has 3 children. Siapa nih yang benar? Good job. The next, what invention did Bill Gates invent? Jawabannya adalah Bill Gates is not the sole inventor of any single invention, but he played a key role in the development of Microsoft operating system. Jadi, Bill Gates itu punya kunci utama di Microsoft gitu. Dia tuh kayak apa ya, CEO gitu ya. The next, what is the name of the college who helped Bill Gates create Microsoft? Apa nih namanya? Jawabannya adalah Paul Allen was the college who helped Bill Gates create Microsoft. Siapa nih yang benar? Kalau kalian benar, good job. The next is, which university did Bill Gates attend? Universitas mana sih yang didatangi Bill Gates? Jawabannya adalah Harvard University. Do you know about Harvard University, guys? This is the most perfect university in the world. Just for your information. Okay, next is, what year was Microsoft published? Tahun berapa sih Microsoft itu dipublikasikan atau diluncurkan? Jadi jawabannya itu di tahun 1975 atau 1975. The next question is, what is Bill Gates'
most famous word? Apa sih kata-kata yang populer dari Bill Gates? Okay, I will give you 5 seconds to answer the question. Okay guys, time's up. Jadi kata-kata yang paling terkenal dari Bill Gates itu, celebrating success is fine, but it is important to learn from failure. Merayakan kesuksesan itu bagus, tapi lebih penting untuk kita belajar dari makhluk, dari sesama. Jadi kita mendapat pengalaman itu dari sesama manusia gitu. Okay, do you get it? Okay, next to the last question. What are the disadvantages of drawback of Bill Gates? Okay, time's up. Jadi the disadvantage or drawbacks of Bill Gates itu he cannot speak English. Okay, that's all the question and the tasks that you have to learn about Bill Gates, and see you.